alaikum, donc نتمنى تكونوا بخير. La vidéo تاع اليوم راح تكون sur les équations différentielles. قبل شنو هي une équation différentielle. La première des choses لازم نعرف بلي une équation différentielle معادلة تفاضلية c'est-à-dire sur une fonction la opération de la fonction f يعني دالة بدالة شنو x y prime حتى y ماشي على la puissance de n mais c'est la énième dérivée, d'accord, est égal 0. هذه نسميوها une équation différentielle. c'est quoi معناها دالة تكون مكتوبة من الشكل x تكون فيها ال x ال y prime. كي نقول y prime صافي المشتقة الأولى، المشتقة الثانية الثالثة الرابعة حتى تحبس ما كاش بعد ال y de n, d'accord. la énième dérivée هذه ماشي y à la puissance de n كأس، non، هذه c'est-à-dire la énième dérivée المشتقة رقم n، d'accord. المشتقة الأولى الثانية الثالثة حتى لو نومبر n. كيما تقدر تحبس عند الأولى كيما تقدر تحبس عند الدوزيام، تو ديبون. هنا هذا بيهم بالان هذا on va définir le d'ordre تاع l'équation différentielle. كي نقول l'équation différentielle d'ordre n معناها تحبس لي d'ordre le premier 1 n est égal 1 c'est-à-dire تحبس عند y prime. كي نقول l'équation différentielle d'ordre 2 معناها y 2 prime معناها n est égal 2، d'accord. هذه هي c'est simple. Maintenant pour les solutions, puisque le but de le cours c'est de définir les solutions, الحلول تاع هذه المعادلة التفاضلية، d'accord. Donc يكون عندي deux domaines، عندي le domaine de définition، عندي le domaine de résolution تاع الحل وتاع التعريف، d'accord. يعني باش نقولوا deux intervalles، d'accord، intervalle de résolution وعندي l'intervalle de définition. راح نشوف des exemples ونعرف les deux. Donc la première des choses راح نبدا l'équation différentielle d'ordre équation différentielle d'ordre 1, d'accord. Donc premier ordre, d'accord. Donc déjà لازم تكتب لنا الشكل كوا a مضروبة في ال x y prime plus b de x مضروب في كوا في ال y est égal هذا هكذا est égal f de x، d'accord. هذا هو الشكل تاعها. a de x هذه c'est une fonction مضروبة في y prime، b de x d'autres fonction مضروبة في y est égal f de x. donc هنا الحلول تاعها مجموعة الحلول c'est l'intervalle de solution تكون intervalle i de définition intersection x appartient à r sauf a de x différente de 0, d'accord. c'est quoi déjà la première des choses نعرف بلي i هذا c'est le domaine de définition de ax bx et f de x. معناها هادوما عبارة عن دوال، هادو الدوال مجموعة التعريف هذيك عندها مجموعتها، هذه عندها مجموعتها، هذه مجموعتها، الانترسيكسيون تاعها تعطيني الانترفال اي اللي هو الانترفال دو ديفينيسيون تاع ال ax ال bx وال f de x، d'accord. après واش تجيني après le domaine de résolution يعني مجموعة الحل واش راح تكون اي معناها مجموعة التعريف انترسيكسيون تاع تاع كل x appartient à r يعني لي نومبر ريال. نحيو منها برك l'exception تاع تكون a fois x est égal 0، d'accord. هذيك نحيوها donc sauf a de x est égal 0 c'est-à-dire ax ما لازمش تكون تساوي 0، d'accord. pourquoi puisque ax إذا ضربناها هنا في هذا الحال في البروميير راني نقول بلي ax ما تساويش 0. pourquoi puisque ax راهي مضروبة في y بريم وانا استنادا لهذه البريم وحده قلت بلي بروميير سبي هنا كنا نعدمها تروح ل y بريم، ما نعرفش ما عنديش اوردر دوكا صاي ما عندي لا y بريم هي تبدا. قلنا بلي اي ايكواسيون ديفيرونسيال تكون من الشكل عندها الاكس عندها الاي بريم وروح دونك اقل حد تحبس هنا عند اي بريم، داكوغ. قلنا اي بريم ما عنديش هذا يروح بالزيرو، سي با اون ايكواسيون ديفيرونسيال من اصله، داكوغ. معناها هذا الشرط لازم يكون كاين. ها هنا الفرق بين الانترفال دو ديفينيسيون والانترفال دو ريزولوشن. maintenant نحوق directement la solution، d'accord. في لي سوليوشن لازم نعرفوا بلي la solution comment on dit YG معناها la solution générale هي عبارة عن YP particulière plus YH l'homogène. particulière الحل الخاص، YG الحل العام، وال YH l'homogène الحل تا وين تكون هذه f de x تيكال 0. حنا نفرضها suppose que f de x تيكال 0 ولا peut-être في l'exercice من الأول تكون تيكال 0 وانا نشوف الحل.
راح نشوفوا لي زيتاب ان بار ان كيفاش نديفيني هادي نبداو بالايكاك اش ابري الايكاك بي ابري لا سوم ديالهم تكون الايكاك جي. راح نشوف la première des choses qu'on a la solution de l'équation différentielle homogène راح نشوف الايكاك h. داكور كيفاش قلنا بلي لازم هدايا واش تساوي 0 شغل اف دو اكس نبلاصيها في بلاصه راح ندير 0 c'est-à-dire égale 0. D'accord. Après on va remplacer on remplace y prime هذاك هذا y prime مشتق c'est-à-dire dy par rapport واش par rapport dx انا نشتق في الاي par rapport لx pour ça قلت y prime. دونك انا عندي داله بدالة الاكس كي نجي نشتقها بارابور الاكس حنا نكتبوا بلي ايكال ايكال باغ اكزومبل ا اكس بلس ب. نعطيكم ابسط مثال سي لو بلوس سامبل الداله التالفيه هذا كي نجي راح نشتقها واش تمدلي ا ايكال بريم واش يمدلي ا. دونك الايكال بريم هو وشنو هو دي ايكال المشتق هذا كامل هذا ايكال المشتق تاع هذا بارابور وشنو بارابور الاكس اشتقينا هذا لو ايكال بارابور لو اكس. داكور سي بور سا اون فا ايكري ايكال بريم ايكال دي ايكال سور دي اكس. هذا حنعاود نكتبها ايسي ابخي ندير جوج تاع الطرفين في جوج تاع الوسطين يعني خزروا معايا. هذا كنديه من هنا واش يولي لي هذا كنديه من هنا يولي لي ناقص كنديه من هنا يولي ناقص بي دو اكس فوا ايكال شغل هكذا يساوي ناقص سكمتها غير تما. داكوغ ناقص اوكي مانتونون واش راح ندير ا اكس راح نقسمها في زوج على ا اكس. هذا كي نقسمو على ا اكس تروح تولي لي هنا ا اكس صافي واش تقعد لي دي ايكال سور كوا و دي اكس راح نضربو هنا والايكال نجيبو هنا ستادير واش راح تولي لي هذه من الشكل دي ايكال سور ايكال تيكال كوا موان بي دو اكس سور ا دو اكس فوا دي اكس. داكوغ نجيب الطرف هذا لهذا وجوج تاع الطرف في الوسطين الى اخره راح نخرج فيه هذه. داكوغ مانتونون راح ندير في زوج الانتيغرال ديالهم. كي ندير الانتيغرال ديالهم عندي دي ايكال سور ايكال شغل مشتق بارابور نفسها سي كوا سي الان درناها من قبل في لي انتيغرال. داكوغ الان لا فالور دابسولو تاع ايكال تيكال كوا هذه سي كوا هذه كامله واش راح نسميها h de x بلس سي توجور يكون كاين باسكو هنا مادام عندي انتيغرال توجور تكون بلس سي ستادير هذه كان نشتقها تاع ترجع لي بزيرو. اوكي هذه كامل سميتها h de x بلس سي سي سامبل. داكوغ دونك الايكاك واش تساوي لي مادام عندي لان درت الاكسبونونسيال ستادير بلس ولا موان l'exponentielle de quoi de c fois l'exponentielle تاع h de x. d'accord يعني ككتابة برك سي تو هذه ككتابة. maintenant qu'est-ce qu'on va faire l'égal h انا نمشي نحوس على égal h c'est-à-dire la solution homogène est égal quoi هذا واش نسميه plus ولا moins e à la puissance de l'exponentielle de c واش نسميه هذاك شنو نسميه هو الكا. داكوغ دونك تولي لي k exponentielle h de x avec k appartient à r bien sûr. هاني جبت الاي دو h. داكوغ هذيك التسميه دات h دو x اللي هي هذه الانتيغرال تاع هذا حتى كي تكون حلت لها الانتيغرال ديالها راح تخرج h دو x سي ايكال كوا. داكوغ maintenant كملت مع الاي h لا سوليوشن هوموجين. دوك ندير دي زيكزامبل تفهموا. دوكا راح نحوس على واش على الاي بي بارتيكولير كما حوست على الاي h دوكا راح نحوس على الاي بي. اوكي دونك واش راح ندير في لي بي سي كوا واش راح ندير اولا اي بي هي وشنو هذا الكا نزيد له اكس هنا شغل اون فاريابل. داكوغ هذا ما كان اي بي واش يساوي لي دقيقه ديزولي سانسيرمون وي دونك اي بي تيغال كوا ايتيغال
est égal quoi est égal k شغل هادي نعاود نكتبها وشنو قدام الكا نزيد هنا اكس اللي كو هادي الايكاك اش نفس عاود كتبتها وشنو قدام الكا زدت اكس سي تو سامبلومون داكوغ مانتنون هادي انا واش راح ندير بها هنخرج بها الايكاك بي بريم المشتق داكوغ هادي كينشتق المشتق الاول في الثاني زائد المشتق الثاني في الاول سادير ك بريم دو اكس فوا اكسبونونسيال h de x. D'accord, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que tous les مشتق تاع h prime fois x exponentielle h de x تقعد fois k de x. يا اخي هذه المشتقة تاع y prime c'est-à-dire k de x مضروبة في h prime de x مضروبة في l'exponentielle de h de x plus k prime de x مضروبة في l'exponentielle de h de x. C'est la même chose, d'accord. هذه نسبق دي ولا دي نسبق دي l'essentiel اللي نصوم بيناتهم نقدر نأخر كيما نحب. دونك هذه هي y والايكاك بريم هذه الايكاك بي والايكاك بي بريم هادو نعتبرهم كشغل هما الايكاك والايكاك بريم وراح نعوضهم ايسي دون ليكواسيون ديفيرونسيال. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال حنعوضهم فيها ونلقى الحلول داكوغ. واش راح تولي لي راح تولي لي قلنا اون رومبلاس نكتب باش ما تنساوش برك اون رومبلاس دون او ليكواسيون ديفيرونسيال داكوغ. كي نعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال كامل المكتوبين بداله الايكاك راح يروحوا راح يبقاو لي غير مكتوبين برك بالايكاك بريم. دونك واش راح تولي لي راح تولي لي ا بي بريم بلس بي دو اكس في الايكاك بي مازلت ما درت والو يا اخي تيكال اف دو اكس. هنا كانت عندي ا دو اكس مضروبه في الايكاك بريم والبي دو اكس مضروبه في الايكاك دونك تولي مضروبه في الايكاك بي بريم والايكاك بي داكوغ كتسميه برك. ابري كي نعوضهم بيسك هادي عندي قيمتها وهادي عندي قيمتها نعوضهم في ليكواسيون واش تبقى لي راح تبقى لي غير الكا بريم دو اكس مش ديزولي مش الايكاك بريم كيما قلت من قبل كا بريم دو اكس. هي بيان سور الكا بريم دو اكس بيس تقعد لي غير اجزاء من الايكاك بي بريم ما تقعدليش من الايكاك بي داكوغ. الكا بريم اكس ما كاش في الايكاك بي اوكي. دونك الكا بريم دو اكس تكون مكتوبه من الشكل فيه اكس ليسونسيال فيه اكس داكوغ. انا بها راح ندلو الانتيغرال ديالو ونخرج الكا دو اكس بالانتيغرال تاع هدايا هاد المجهول اللي راه هنا داكوغ. كا بريم دو اكس راح تمد لي حاجه الانتيغرال تاع ديك الحاجه راح يمد لي الكا دو اكس انا نحتاج الكا دو اكس داكوغ داكوغ. maintenant qu'est-ce que je vais dire oui le cas de x هدايا واش راح ندلو cas de x bien sûr هاوليك هذا الكا دو اكس واش يساوي فهمتوني ولي راك بي هي الكا دو اكس واكسبونسيال اش دو اكس. اش دو اكس نكون خرجتها ديجا من قبل والكا هذا نكون مسميتو كا برك مانيش عارفه شنو هو هذا العدد ستا كونستون داكوغ. اي كونستون يقعد كيما هنا اي كونستون يقعد لان دونك في لي زانتيغرال وفي لي ديريفي ما نقدرش نديفينيو شنو هو سوم اذا عطاتني اون كونديسيون دونك راح نشوفوها في لي زيكزيرسيس داكوغ. صافي الكا هذاك راح يقعد ثابت انا راح نحوس على لا فونكسيون كا دو اكس اذا تلا اون فاريابل دخلت عليها فاريابل اكس راح تمدلي الكا دو اكس راح تمدلي داله داكوغ. نعوضها لهنايا والاش دو اكس عندي من الاول ديجا ديفيني انا خرجت الايكاك دو بي maintenant ايكاك جي صاي انا خرجتو مادام خرجت دونك الايكاك جي c'est quoi c'est la somme تاع ايكاك بي بلس ايكاك اش هامليك ديفينيت هذه maintenant ديفيني هذا c'est la somme تاع لي دو. c'est simple oui c'est simple. دونك هذا هو لو كور سي تو هذا واش كان فيه. on va راح نروحو دوكايا on va faire des exercices d'accord on s'exerce. ok عندي le premier exemple voici le premier exemple oui donc bien là la première des choses c'est que y près moins 4y est égal 0 باش نحوس y h c'est-à-dire la solution homogène d'accord. Après, on va remplacer, on a le y prime, on va remplacer dy sur le dx. D'accord, on va faire le e, le e. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc, dy sur dx moins 4y est égal 3. D'accord? Non, il est égal 0, désolé, il est égal 0. Maintenant, l'homogène. Oui, maintenant, l'homogène. Ok, donc je suis allée dy sur y
واش يساوي لي 4 دي اكس. وهذا كي ندخلهم الانتغرال لي دو تولي لي ln لا فالور ابسولو دو y est égal 4x plus c. كذا الانتغرال تاعها هي نزيدو على x 4x. داكور. دونك y اش تمدلي نديرهم ليكسبونونسيال في زوج exponentielle 4x k fois exponentielle de 4x. D'accord. Maintenant, on a dit YH. Donc, la solution particulière, YP. YP, je te sais, oui, on va نكتبها. نزيدو هنايا الإكس برك قدام الكا نزيدو الإكس. هذه هي البارتيكولير. C'est-à-dire, la dérivée de la particulière, YP', c'est égal quoi? C'est K' de X fois exponentielle 4 plus 4K de X exponentielle 4X. بس المشتق الأول في الثاني زائد المشتق الثاني في الأول. D'accord. D'accord. Donc on remplace les deux dans E. On remplace dans E. هذه هي E الأولى. Donc هنا نمبلاسي في هذه اللي فيها 3 ماشي في هذه اللي فيها 0. كيما هنا هذا رمبلاسيناه هنا. Maintenant هذه نمبلاسيها هنا. D'accord. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on a? Je تولي عندي K' de x exponentielle 4x plus 4k de x exponentielle 4x moins 4 moins 4y. Y هذه c'est k de x exponentielle 4x c'est égal 3. هذه تروح مع هذه. oui c'est la même. d'accord. je تقعد لي هاي k' de x égale quoi? 3 sur 1 sur 3. c'est-à-dire ah non c'est 3 exponentielle moins 4x. oui 3 sur exponentielle 4x. oui هذه دوكا انا باش نجبد الكا دو اكس ندير الانتغرال تاعها. الانتغرال شوفوني راح نضرب في ناقص 4 ونقسم على ناقص 4. شغل ما درت والو يا اخي. داكوغ. هذه ناقص 3. هذه ناقص 3 على 4 راح نخرجها برا وندير برك الانتغرال تاع ناقص 4 اكسبونسيال ناقص 4 اكس. الانتغرال تاع هذه شوفوا لا ديريفي تاع هذه ناقص 4 اكس هي ناقص 4 خرجناها برا. شغل او بريم اكسبونسيال او وهذا هي وشنو تقعد نصها ليكسبونسيال دو موان 4 اكس. هذه هي الانتغرال ديالها. داكوغ. دونك سايي عرفنا. دونك الاي جي لا سوليسيون جينيرال هي وشنو لا سوليسيون بارتيكولير بلس لا سوليسيون هوموجين. الهوموجين لقيناها وين راهي كا دو اكس هاي ليك الهوموجين وين راهي هاي y h هي k fois exponentielle 4x. d'accord. plus ال y p particulière هي k de x fois exponentielle 4x وال k de x ها ليك لقيناها moins 3 sur 4. هذا exponentielle moins 4x كي نضربها في exponentielle 4x تروح بزيرو. دونك هذه واش تقعد لي exponentielle 0 c'est 1. دونك تقعد لي moins 3 sur 4. هذه هي y g général. d'accord. l'exemple deuxième اللي راح نديه c'est tangente et tout. donc un des y' moins tangente x هذه مضروبة في y est égal sinus x. هذا l'exemple deuxième. d'accord. d'accord. بغيت نصعب شوية شغل هي علاقات متلاتية. d'accord. donc واش عندي قالك مجموعة التعريف تاعها من موان بي سور 2 حتى البي سور 2. هذه هو مدها لي. donc انا pour désolé sincèrement oui. donc pour le domaine de résolution c'est quoi? c'est le même. هذا c'est le i هو le même c'est le d. pourquoi? parce que y' راه مضروبه في ال a. donc ما كاش حفصه نحيوها تكون exceptionnelle من le domaine de définition. d'accord. maintenant on a pour l'homogène le h ou la y h c'est la même chose. ناخذ بلي y' moins tangente de x fois y est égal 0 ونعوض y' بالدي y sur dx. هذا كنعوض هنا. داكوغ. وندي ننقل الاطراف يتو مع الاخر واش راح تمدلي؟ راح تمدلي بلي دي y sur y est égal moins tangente x moins dx. داكوغ. داكوغ. دونك هذا كي دير الانتغرال تاعها تولي لي ln de y est égal quoi bon une minute s'il vous plaît. oui des tangentes de y. oui c'est la même chose. d'accord. fois هذه fois ماشي moins. d'accord. c'est fois c'est ضرب. شغل تلفت لي مع الاكس هذا x وهذه ضرب نقطه ديروها نقطه تجي احسن. d'accord. دونك ندير هذه الانتغرال ديالها ln y وهذه الانتغرال ديالها بارابور لو dx. tangente c'est quoi? tangente هي c'est le sinus sur le cos يا اخي. tangente
وندير موان لهنا وموان لهنا شغل ما درت والو. داكوغ هذا كامل راح نديرو الانتيغرال ديالو. اوكي دونك واش راح يمد لي؟ راح يمد لي موان وحده نخرجها برا ونخلي وحده برك الداخل. دوكا نخرج هذه التحتانيه بايزون برا والموان هذه تقعد الفوق. المشتق تاع الكوس هو شنو؟ هو موان سينوس. صافي هذه راهي من الشكل او بريم على او والانتيغرال من الشكل او بريم على او هو ثاني الان لا فالور ابسولو. فهمتوني؟ صافي الناقص هذيك راهي قاعده برا. الان لا فالور ابسولو تاع الكوس اكس هنا في الدومين دو ديفينيسيون راني تكون توجور بوزيتيف دونك ما تهمش. داكوغ بلس سي هذيك الكونستانت لي توجور كاينه. دونك تو سامبلومون y h est égal k exponentielle moins ln puisque ندخل l'exponentielle عليهم لي دو ln cos x. وهذه واش تمدلي؟ تمدلي k على cos x خاطر ln تروح مع l'exponentielle. داكوغ هذه هي y h. maintenant pour y p هذه برك نزيد الاكس لهنايا c'est-à-dire k de x sur cos x. c'est-à-dire y p prime ديالها واش راح تمدلي؟ راح تمدلي à la fin k de x sur le cos x. اشتقوها وحدكم انا نمد لي ريزولتا نتوما تفيريفيو. داكوغ cos x fois k de x. كيفاش حتى خرجت هذه؟ باينه بلي كي ندير هذه المشتق الاول k prime de x fois cos x moins مشتق الدوزيام le cos x c'est quoi؟ c'est le sinus مع الموان تاعو صافي تولي بلس سينوس x fois k de x على هذا مربع cos x مربع. الكوس مع الكوس يروح. داكوغ صافي تقعد لي k prime de x sur le cos x plus سينوس على الكوس هي طونجونت تبقى لي كوس وحده تحت. دونك طونجونت دو اكس سور كوس اكس فوا لو كا دو اكس يقعد برا. داكوغ هذه هي كيفاش خرجناها. سي سامباني وريت لكم. مانتونون اون رومبلاس دون او. كي نرومبلاسي واش تمدلي؟ كي نرومبلاسي الايغاك والايغاك بريم في الاو واش تمدلي؟ تمدلي شغل نعاود نكتبهم كا بريم دو اكس على كوس اكس بلس طونجونت دو اكس cos x fois k de x هي هذه كتبتها c'est ça y après moins tangente x fois y donc moins tangente de x fois y y هي هذه k de x sur cos x est égal quoi? est égal sinus de x. d'accord donc maintenant واش راح تمدلي؟ هذه تروح مع هذه تقعد لي هذه برك c'est-à-dire واش تخرج لي بلي k prime de x est égal cos x fois sinus x. نديرهم l'intégral sinus au carré de x. c'est pas le but ديالي هنا comment définir l'intégrale mais la solution de l'équation différentielle. donc l'intégrale c'est un cours d'oral c'est pas le peine نعاود نولي هذه باش تخرج هنا. d'accord y p c'est tout simplement y p هي k de x sur le cos x c'est-à-dire هذه على الكوس تمد لي sinus au carré de x sur 2 cos x وهادوما نعوضهم في y g. y g هي y p plus y h donc les deux la somme تاع les deux هاي ليك. d'accord maintenant l'exemple numéro 3. l'exemple الاخراني كامل l'exemple numéro 3 هو c'est très important. pourquoi? puisque دوك تشوفوا عندك y prime يساوي y plus 1 على x. هذه هو c'est une équation différentielle donc نبسطوها باش تفهموا. الحاجه المهمه هنا سي كعطاني y de 1 تيغال 0. هنا زاد لي كونديسيون باش بها نعرف الكا واش يساوي. داكوغ هذه واش كنت نحوس. اوكي دونك هذه واش تولي تبدا طرفين في الوسط تولي x y prime moins y égal 1. هنا عطاني في ليكزارسيس بلي دومين دو ديفينيسيون سي r plus. هنا نحولو 0 برك. بوركوا؟ بيسك x مضروبه في y prime هذا الاكس ما لازمش تساوي 0 سي بور سا نحينا 0. هذا هو لو دومين دو ريزولوشن. داكوغ maintenant pour le EH نبدا ديجا بال EH ولا ال YH c'est la même chose كل واحد واش يسميها. سي x y prime moins y نديرها تساوي 0 وال y prime نعوضو بال dy sur dx. واش راح تمدلي؟ هتمدلي كو x dy sur dx moins y est égal 0 صافي تعطيني dy sur y est égal dx sur x. نديرهم لي دو لي انتغرال دونك واش تمدلي ln la valeur absolue de y est égale ln x plus c. C'est simple. Donc yh est égal quoi? yh est égal k fois x. d'accord maintenant pour le yp il y a un k de x fois x. d'accord yp prime واش تمدلي k prime de x fois x plus k de x fois a puisque x هو المشتق تاعو a. اشتغل هو في الثاني زائد المشتق الثاني في الاول. on remplace في الاو واش تمدلي x au carré k prime de x
plus x k de x moins k de x fois x est égal à 1. هذه تروح لي مع هذه واش تبقى لي بالك prime de x est égal 1 sur x au carré. d'accord. donc le cas de x اذا درت الانتيغرال تاع هذه هي باش نخرج الكا دو x واش راح تمد لي k de x هي moins 1 sur x. d'accord. قلنا البلوس يرجع moins ونقصو يرجع 1 moins 1 sur x. d'accord. هادو في لي انتيغرال. دونك y بي واش تمد لي هادي نعوضها لهنا لهنايا y بي هي k de x fois x. x يروح مع x تقعد لي moins 1. d'accord. donc YG est égal quoi? YG est égal l'eau زائد deuxième, donc le k fois x moins 1. هنا la solution qui satisfait la condition y de 1 est égal 0 مدلي هاد la condition باش نقول k est égal quoi? donc k fois 1 moins 1 est égal 0. d'accord. نعوض هنا وين كاين x نعوضو بال1 وندير هادي y تساوي 0. دونك هذا كامل k fois 1 moins 1 est égal 0. d'accord. الكا واش يخرج لي سي 1. c'est-à-dire la solution كامل la solution y واش راح تولي لي y هاي لك تولي لي x moins 1. هادي مضروب فيه ماشي c'est-à-dire k بين قوسين x c'est-à-dire une fonction. non, c'est-à-dire k fois x c'est la même chose. merci beaucoup pour votre attention. ça y est, c'est la fin de la vidéo ديالنا. j'espère que c'est tout et au revoir.